आयच्या कॅबिनेटात 10 वोकेशनल इंस्ट्रक्टर ऑन द कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस इन आवर ITI ताका घेतलेले आसा. Proposal for the dry docking major repairs of the captain of port and through the revamp at Panaji repairs करपाक घेतलेलो आसा. Approval of the development of the Koti Tirth corridor at a Diwar site of the temple of the Saptakoteshwar. सरकारान फाटलो जो रिपोर्ट केल्लो आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटाच्या वतीन की पुराय गोंयांतली जी टेम्पल्स कितली डेमोलिश जाली आनी त्या कमिटीचो रिपोर्ट आयिल्लो ताज्या उपरांत खंय करचें तर आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटाची आमची स्वताची जागा ही दिवार आयलंडाचेर आसा वीच इज एप्रॉक्सिमेटली मोर दॅन 10,000 स्क्वेअर मिटर ऑफ द लँड. त्याच जाग्याचेर सरकारान आयज निर्णय घेतला की कोटी तीर्थ कॉरिडॉर हे दिवार सायटीचेर टेम्पल सप्तकोटेश्वर ज्या जाग्याचेर पयलीं आशिल्लें थंयसरूच कोटी तीर्थ कॉरिडॉर म्हणून जातलो. तेच अमेंडमेंट ऑफ द गोवा पुलीस सर्वीस रूल 2020. आत्ताच्या घडीक डिसिजन घेतला. एस्टिमेट करप ही मागीरची गजाल आसा. थ्रू GSIDCच्या थ्रू तो प्रोजेक्ट जातलो. अमेंडमेंट ऑफ गोवा पब्लीक सर्वीस रूल 2022. गोवा पब्लीक सर्वीस रुलान थोडेशे अमेंडमेंट केला. पोलीस गोवा स्टेट लेजिस्लेटिव्ह अँड वेअर हाऊसिंग इन्सेंटिव्ह स्कीम 2025 हाच्या कॅबिनेटात अप्रुव्हल केली. Ex gratia of the line staff appointment under the work charge establishment. Allotment of the land for the worldwide veterinary services for the establishment of the world-class ultra-modern animal birth control training center and veterinary facilities at the survey number 305 of Uzga village, Fonda Taluka. Area is an 18,730 square meter. Cabinet approval for the post of Dean for the Goa College of the Veterinary and Animal Services. Amendment to the business of the Government of the Goa Allocation Rule 1987. भितरल्यान Goa Police Record Act 2023, Goa State Audiovisual Archives and Goa State Mission of Manuscript. Amendment to the business of the Government of Goa Allocation Rule 1987. ताज्या उपरांत अपॉइंटमेंट ऑफ द एनर्जी अँड रिसोर्स इन्स्टिट्यूट मीन्स TERI on the nomination basis for the advisory support of the iron ore reclamation and waste stabilization activities for mining dumps in Goa. Ex post facto approval of the government incur expenditure amount of 50,82,000 towards the payment of the medicine in Goa Medical College. Proposal to organize the Goa Street Circuit Race from October 31st, 2025 to November 2 by the Racing Promotion Private Limited in collaboration with the Government of Goa and Entertainment Society of Goa, which is Formula 4. That race we are organizing in the state of Goa on the 31st of October to 2025 to 2nd of November. Approximate in Marmogua. आज सांचे तेजी प्रेस कॉन्फरन्सान येते आसा. Okay. Approximately the cost of the project for this is 127 crores of rupees. They are spending 70% of the amount directly and 27 crores of rupees Government of Goa, 52 crores of rupees Government of Goa spending. Total cost is 176 crores, out of which is maximum money is for the Government of Goa is spending, that is more than 50% money is for to create the infrastructure for this. This race will be for another 2 years. The agreement is for 3 years. ना भितर मायनर चेंजीस व्हडले काय ना भितर. एज रिलॅक्सेशन्स आनी येता मेजर काय ना भितर मायनर आशिल्ले फाटले.
वेअरहाऊस स्कीम आमच्या इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंटाची लॉजिस्टिक्स स्कीम सांगता. It is formulation of new scheme called the Goa State Logistic and Warehousing Incentive Scheme. ही एक टाइम आम्ही प्रपोज केल्ली. आता आम्ही कॅपिटल इन्व्हेस्टमेंट सबसिडी दिवपाक केला 10 to 15% of eligibility fixed capital incentives up till 50 lakhs. Interest subsidy on term loans 50% interest subsidy for 3 to 5 years. Stamp duty and registration charges reimbursement asa 100%. Electricity duty reimbursement aha for cold chain units 100% reimbursement. Skill development subsidy 5,000 per gone worker up till 1,000 workers. Quality certification support 50% of cost of quality certification so that we get more skilled people. Magit subsidy towards upgradation in logistic management software. Software सुद्धा आम्ही दिवपा केला 50% of eligible cost up till 2 lakhs आम्ही दितले. Tracking device support 50% reimbursement of installation cost limited to 5,000. Custom incentives for mega project to be evaluated and approved on a case-to-case basis on project size. Eligibility for full benefit is subject to 60% or more gone employment. Partial benefits apply for 40% to 60%. 60% and 60% माय जाल्यार चड इन्सेंटीव आसा. आनी हे आमी मुद्दम आसले ते स्कीम आनी सुटसुटीत करून म्हणजे to give incentives for warehousing and logistics. As you know, and I have always been saying, we want Goa to be one of the largest trading center. That's why we are strengthening warehousing and logistic policy, which is already happening everywhere. चड permission even proposal आमकां येता ती हेच इंडस्ट्रीची येता. That means they big names they want to make Goa the logistical hub. एक मिनिट आज के yes. Yeah, it is. Notified. Yeah, we want to notify it. What is already approved it. Approved. Yeah, Approved. It will be notified now. Yeah. These are new incentives. Yeah, therefore these are new schemes which are given. आज के कैबिनेट में स्पेशली the development of the Koti Tirth corridor at Diwar site of the Saptakotteshwar कैबिनेट ने अप्रूव किया है. सेकंड, द गोवा स्टेट लॉजिस्टिक एंड वेयरहाउस इंसेंटिव स्कीम 2025 कैबिनेट ने अप्रूव किया है. Allotment of the land for the worldwide veterinary services for the establishment of the world-class ultra-modern animal birth control training center and veterinary facilities at Usgaon, in Usgaon, Fonda Taluka. Next is an allotment of the Energy and Resource Institute, TERI, on the nomination basis for providing the advisory support for the iron ore reclamation and waste stabilization activity for the mining dumps. Next one is the proposal to ratify the onboarding of the Entrepreneurship Development Institute of India ADII of Center Goa Center, conducting the business management training and SHG training in the state of Goa under the Raising Acceleration MSME Performance of the RAMP program of the Government of India. And the last one is a proposal to organize the Goa Street Circuit race from the 31st of October 2025 to the 2nd of November by Racing Promoting and Private Limited in collaboration with the Government of Goa and the Entertainment Society of the Goa. This major proposal आज के कैबिनेट से सरकार ने पास किए हैं, which will be the proud moment for the Goa to organizing this circuit racing from the Goa Street Circuit race from the 31st of October to 2nd of the November. This will attract the tourism in the state of Goa. हाजे सगळ्याचे आज लॉन्चिंग जे आसा हे सांचे 4 वरांचेर ESGच्या हांगासर दवरलेले आसा. हांव चॅक करता. नेक्स्ट आमचे एक हांव चॅक करता. तूं वांगडाच एक्शनीचे विचारूं नाका, पयलीं चॅक करता. आमकां कितें लॉन्च करता. एक मिनिट वचो पळयता लॉन्च करता कितें आसा.
आयच्या मॅगझीन रिलीज फंक्शन जे मॅगझीन जावन आसा जस्ट एग्रीकल्चर म्हणून ह्या रिलीज फंक्शनाक आमचे मदीं उपस्थित आसात गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, तशेंच आमचे मदीं उपस्थित आसात गोंय राज्याचे पंचायत मिनिस्टर बाब मोविन गुदिनो, हांगा जमले सगळे इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रेस मिडिया, तशेंच आमचे मदीं उपस्थित आसात आमच्या गोवा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरचे डीन बाब सुरेश कुंकळकर, म्हाजो डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर बाब दत्तप्रसाद देसाय, डॉक्टर गोविंद परब आनी प्रोफेसर शेळके. तर आमकां सगळ्यांक खबर आसतली की गोंय राज्याची चर्चा म्हणा किंवा तोखणाय म्हणा किंवा दखल म्हणा ही राष्ट्रीय स्तराचेर हाल्ली घेतली वयता. ही तोखणाय कित्याक लागून जाता तर आमी आमचें गोंय राज्य जें आसा हें इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणा किंवा बाकीचो खंयचोय डेव्हलपमेंट हाल्ली दोतोर प्रमोद सावंताच्या लिडरशिपी खाला जो जाता तेजी तोखणाय म्हाका दिसता आमच्या भारत देशभर जाता. हालींच जर पळयलें जाल्यार आमच्या कितलेशे युनियन मिनिस्टर आमच्या गोंय राज्याच्या प्रगतीचेर उलयता, कितलेशे राज्याचे मुख्यमंत्री उलयता आनी तशेंच आमच्या ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराची मन की बात जो प्रोग्राम आसा ह्या प्रोग्रामाकय बी आमची दखल घेतली वयतला. हेजीच दखल आमी जर पळयली जाल्यार हालींच एक नॅशनल लेवलाचो एक मॅगझीन जो एग्रीकल्चर टुडे म्हणटा त्या मॅगझिनाचोय बी आमकां एक एवॉर्ड मेळ्ळो आनी हो एवॉर्ड जो आसा तो आमचे ऑनरेबल युनियन मिनिस्टर पियुश गोयल हांच्या हातींतल्यान आमकां हो एवॉर्ड मेळ्ळे कडेन आसा. आयची हें जें पळय मॅगझीन आसा हेंय बी एक नॅशनल लेवलाचें मॅगझीन आनी ह्या नॅशनल लेवलाच्या मॅगझिनान आमी जी पळय एग्रीकल्चरान भितर जी प्रोग्रेस करता, जो डेव्हलपमेंट करता, आमच्या ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री रवी नायक हांच्या फुडारपणा खाला आमी जो पळय डेव्हलपमेंट करता, तसोच आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराच्या मार्गदर्शना खाली हेजी दखल घेवन हें एक मॅगझीन जावन आसा. हें मॅगझीन बी परत एकदां नॅशनल लेवलाचें मॅगझीन जस्ट एग्रीकल्चर म्हणून हे मॅगझिनाची नांव आसा. हे मॅगझिनाक तेणी आमचो जो टॉपीक कवर केला तो टॉपीक म्हळ्यार गोवा एग्रीकल्चर रिवोल्युशन इन मोशन. सो ह्या टॉपिकाच्या अंडर तेणी आमच्या मॅगझिनाक आपल्या मॅगझिनाक तेणी आमकां कवरेज दिल्ले कडेन आसा आनी आयच्या मॅगझिनाचें उक्तावण रिलीज जें आसा तें हांव आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन मागतां की तेणी आपल्या हातीन हें करचें म्हणून. एकटा ओपन कर. थँक्यू. चलो आतां कितें विचारप टेरी जे आसा पळय न्ही, आमी जेन्ना डम्प्स जे मायनिंगांतले सगळे डम्प्स आसात प्रायवेट जाग्यार आसतले किंवा गव्हर्मेंटांतले आसतले ते आमी डंप लिफ्टिंग करता आसतना उरलेलो डंप आसत किंवा तेजें स्टेबिलायजेशन आसत किंवा तो डंपचे आशिल्ले वेजिटेशन जेका आमी आतां असले प्लांटेशन्स येते तो लिफ्ट करप ना करप ते सगळे एनवायरमेंट डिस्टर्ब न करता ते एडवायज करतले फॉर द डंप मायनिंगा खातीर म्हणपाक काय हरकत ना. अंडर द डंप पॉलिसी आमी तांकां मुद्दामून ऑन बोर्ड घेतल्या की इन फ्युचर आमकां अशा पद्दतीचो एनवायरमेंटल इशू जावचो न्ही म्हणून. आमी 23 तारखेचो मुहूर्त आहा तो जावंक ना अजून. पळयता राव एकूच मिनीट. कोटी तीर्थ कॉरिडॉर करपाचो सरकारान जो निर्णय घेतला हेजे डिसिजन खरें म्हणजे आमी सरकारान एक कमिटी अपॉयंट केल्ली इन द आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटांत आनी आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटांत कमिटी अपॉयंट करता आसतना हिस्टोरियन आर्कोलॉजिस्ट ही अशे वेगवेगळे म्हाका कमिटींतल्या सगळ्या जाणांची नांवां आत्तां याद ना तांच्यांनी हो पुराय रिपोर्ट डिपार्टमेंटा कडेन सबमीट केल्लो. मोर दॅन 1000 टेम्पल्स वेर डेमोलिश्ड ड्युरींग द पोर्तुगीज एरा आनी ते तेंच्यांनी रिकॉर्डाचेर घेतले. ओके आणि हे रिकॉर्डाचेर घेतल्या उपरांत आनी मेन टेम्पल्स विच इज द सप्तकोटेश्वर टेम्पल
तेन्ना ते पूर्ण डेमॉलिश जाले. बट थंयच्यान ते टेम्पल छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या कार्यकाळात छत्रपती शिवाजी महाराज हांगासर आयले आनी तेंच टेम्पल नार्वे हांगासर एस्टाब्लीश केलें छत्रपती शिवाजी महाराजान. बट त्या जाग्याचेर परत टेम्पल बांदपाक शकले ना. म्हणल्या उपरांत सगळ्यांचें तांचें मत पडलें, कारण इतकी टेम्पल्स मोडल्या जर आसत जाल्यार परत एकदां अशा पद्दतीचे जर आमी 1000 टेम्पल्स मोडलेल्यांचे सदोदीत म्हणजे लोकांक ह्या टेम्पलांचो याद दवरपा खातीर म्हणत किंवा त्यांची भावना आसा त्या टेम्पला कडेन, त्यांची संवेदना आसा त्या टेम्पला कडेन आपले कुलदैवत म्हणून, जाल्यार तेंच्यांनी केन्ना तरी ह्या टेम्पलांत त्या देवाक स्मरपा खातीर, देवाक पांयां पडपा खातीर येवचें म्हणून अशा पद्दतीचे कोठी तीर्थ कॉरिडोर हो एस्टाब्लीश करून थंय मोठें देवूळ 10,000 स्क्वेअर मिटर जागेन हे पुराय सरकारच्या वतीन थंयसर बांदतले. आनी ताज्या उपरांत थंयसर आशिल्ली एट प्रेजेंट म्हणजे ताज्या फुडें एकंदर ते टेम्पल्स हे समेस्त गोंयकारांचे आसतले. लेट अस सी ताजेर हे आत्ताच्या घडीक कॅबिनेट डिसिजनान पास जाल्लें आहा. आफ्टर ऑल आमकां त्या कमिटी कडेन परत बसून सगळे तेंचे कडेन डिस्कस करून सगळ्यांक विश्वासान घेवन निर्णय घेतले. जागो निश्चित केला. हे एकूच कडेन जातले, एकूच जातले, दुसरे कडेन बीन जावचें ना. येस, एक्झॅक्टली रायट. फूड डिलिव्हरी करता होम घरांनी तेजेर आमी स्टोरी खूब केली स्विगी झोमॅटो. आतां तर कळना की तितून ड्रग्स सप्लाय जाता म्हणून आनी तुमचे कॉन्स्टिट्युशन दोग जाण धरले सुद्दां. माय पुलीस इज इन्वेस्टिगेटिंग ऑन दॅट मॅटर. डायरेक्टरा कडेन गेल्यार डायरेक्टर आमकां मेळना कितें विचारना. एक ह्या हेजेर पुलीस इज इन्वेस्टिगेटिंग द मॅटर, सरळ म्हणणें आसा की ताजेर आमी पुराय स्टडी इट इज नॉट द इश्यू ऑफ ओनली द ट्रान्सपोर्ट मिनिस्ट्री, इट इज अ होम कम्स अंडर द होम मिनिस्टर. त्या खातीर सांगता ताजेर पुराय जो आसा पळय न्ही पुलिसांनी रिपोर्ट रेडी केला. आत्ताच्या घडीक तेजेर उलोवप योग्य जावचें ना. प्रधानमंत्री के 75वें जन्मदिन पर हमने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और उनके जन्मदिन के अवसर पर हमने 16 दिन का कार्यक्रम मेरी गोवा सरकार की तरफ से हर एक डिपार्टमेंट का कार्यक्रम हमने रखा है. हम अच्छी तरह से यानी पूरे मेरी सरकार के हर एक मिनिस्टर और हर एक एमएलए इसमें इन्वॉल्व रहेगा. मैं तो सबको आह्वान करता हूं कि आप सभी इस कार्यक्रम में जन भागीदारी की तरफ आप सभी जन इस कार्यक्रम में इन्वॉल्व हो और सेवा और समर्पण के भावना से हम कार्यक्रम कर रहे हैं.